Yan na. Minasan, kumbawa. Ay, konbanwa, Konbanwa. sensei. I-continue natin yung lesson 17. Dito tayo na-stop, no? Tama? Hi. Si JM, ikaw JM yung ano, pag-remember? Kung dito pa tayo Yes, na-stop. yes, kaya ni JM yan, ma'am. Ah, kaya mo to JM? I forgot something. Ha? Wow, English. Ano daw? I forgot Makatanay. I forgot something I something. forgot. Okay, parang dito ata yun eh. Mag-start tayo. And kung matapos natin to yung practice, ibabalik ko yung mga lesson sa 17 para mas makuha ni Ruelsan and Rubensan and Jomar. Nag-review na kayo, Jomar? Or hindi? Sa lesson 17? Siya po sana kasi hindi po natapos sensei. Pero ano kayo? In-open nyo yung video. Opo. Hi. Okay. Okay, kayo. Yung gagawin natin dito, Kenyan des. Tabako o suimasen. Tapos yung magiging answer is kara, tas kudasai. Ibig sabihin sa kara, guys, ay because, di ba? Kenyan des kara. Because it's a no smoking area. Kenyan, no smoking area. So, tabako o suwanay de kudasai. Bawal mag sigarilyo. Smoke. O kaya nag-answer natin ay tabako o suwanay. Yung suwarimas, I mean not suwarimas, suimasen, sanay form, magiging suwanay. Suwanay de kudasai. Kudasai is please. Please don't smoke here. Next, you have here, abunay des ushimasen. Paano natin siya sasabihin? Abunay des kara. Abunay Abunay des desu kara. kara. Oshinai de Oshimosen. Abunay de. kudasai. Okay, very good. Ano ang abunay? Tama, Rowasan? Hi, dangerous. Okay, very good. Dangerous. It's dangerous here, kaya bawal mag. Yung ushimas, nagiging usanay de kudasai. Yan yung pattern niya. Nabunay. Adjective ang mga i. Oshinai. As ushinay, bawal magtulakan. Kasi it's a dangerous area. Abunay de. Abunay de Abunay. skara. Pakibasa minasan. Abunay Abunay desu desu kara. kara. Abunay des kara. Oshinai de. Osanay de. Osanai de kudasai. Okay, usanay de kudasai. Next, daijobu desu. Shenpai shimasen. Yung daijobu desu ay Okay lang. okay. How about shinpai? Alright. Shinpai, don't worry. Ay, tama. Bawal, ayan, huwag na mag-alala kasi okay lang, daijobu. Alright lang daw. Daijobu. Yung maging answer natin Daijobu des kara. ay Daijobu desu kara. Senpai shitai des. Shinpai shinai de kudasai. okay. May basa minasan, daijobu desu kara. Daijobu desu kara. Shinpai shiranai de kudasai. Ay. Hi. Kumain silang JM? JM, kumain ka rin? Bigyan mo yan. Nag-telephone kami. Okay, next we have here number 3. Taisetsu. Taisetsu na shiryo desu. Takushimasen. Ano yung taisetsu? Taisetsu. Yan ay mga taisetsu, ano yan, importante. Mga important. Important things. Ano yung mga ibig sabihin ng shiryo? Documents. Important documents, takushimasen. Dapat daw, hindi i-lose, hindi natin, ano Tagalog doon?
Don't lose it because it's important. Importante yan, kaya wag mong walain. Tama ba yung Tagalog? Ay. Ay, okay. So, answer natin magiging kaisetsu na. Kaisetsu na shiryo desu kara Hi. nakusunai de kudasai. Hi. Very good. Takusanai de kudasai. Next, Toshoka no hon desu nani mo takemasen. Toshokan ay, Library. okay, library. Paano natin yung answer natin? Toshoka no Tushukan hon desu kara. ay, Toshokan no Toshokan no hon Toshokan desu no kara. hon desu kara nani mo kakanai de Okay. Yung pattern, kakanay de kudasai. kudasai. Hi. Okay. Minasan, yung ibig sabihin dito, it's a book from library, kaya bawal siyang sulatan, bawat sulatan, kakanay. Kakimas, from kakimas, sulat, nagiging kakanay, negative form of kakimas. Minasan, naiintindihan to dito ng part. Ay, Hi, okay. wakarimashita. Okay, arigatou gozaimasu. Next, we will proceed. Ay, basahin mo na. Okay. Ang unang magbasa, sige, Pros Johnson. Abonai desu kara? Dozo po siya. Kumain naman. Abonai desu kara? Abunay desu kara. Abunay desu kara. Osanai de kudasai. Atin mali kudasai. Osanai de. Osanay de kudasai. Hi. Arigatou gozaimasu. Number 2, Robin-san. Pakibasa, Robin. Robin-san. May ginagawa ano si Robin? Hi, okay. Jomar-san na lang. Number 2, pakibasa. Daijobu desu kara. Hi. Shinpai. Shinpai. Shitai desu. Shitai de. Ay, Shinpai, shinai de. Shinai de kudasai. Okay. How about number 4? Number 3 pa pala. JM. Pakibasa, JM. Kaisetsu na. Dai shitsu. Hi. Dai shitsu ni desu kara. Na. Kaisetsu na. Dai shitsu na di. Shiryo. Shino. Shire. Shiryo. De. Shiryo di kara. Nakai. Nakunai de. Nakusanai. Nakusanai de kara. Ay, kudasai. Okay. Next, number 4, Roel-san. Dozo Roel. Toshokan. Toshokan No. Toshokan no Hondes. Toshokan no Hondes. Nani mo. Hondes kara. Hondes kara. Nani mo ka. Kakan. Kimasen. Kakanai. Kakanai de kudasai. Roel-san. Ay, Kakanai de kudasai. anay de kudasai. Hi. Next. Arigatou gozaimasu sa inyo lahat. We will proceed here. Yung pattern na gagawin,
Hayaku uchiye kaerimasu. Ano nga yung hayaku? Pass. Pass. Okay. Uchi? Chi. Uchi is house. House, di ba? Uchi, house. Hi. Ano naman tong gamit ng nakiriba narimasen? Sino recall? Nakiriba. Hi. Ano yung gamit ng nakiriba narimasen? Yan ay sa lesson natin, must have or must need to do. Iba, recall. Ito siya, guys. The verb, the nai form of the verb plus nakireba narimasen, meaning must or have to. For example, you must go, magiging ikimas yun ang go, diba? Pero sa nai form, magiging ikanay, kireba Iki. narimasen. Yung must do naman, yung shimas na do, nagiging shina kiriba narimasen. So, ang gamit ng nakiriba narimasen, meaning, you have to do. Or you must, if for example here, you must take medicine, kailangan mo uminom. So, ang sasabihin mo lang, kusuri, medicine, kusuri o inumanay kireba narimasen. Yan yung gamit ng nakiriba narimasen. Narimasen. Okay, sino gustong mag-try? Ito, hindi ko pa na-reveal yung answer. I must practice every day. Ano yung every day? Mainichi. Okay, mainichi. Ang practice, renshu. Mainichi. Mainichi. Renshu. Mainichu, rinshu. Renshu, yung renshu, di ba shimas, renshu, shimas, magiging renshu, shina, Shina karari. kirei, Shina kiri. kirei Kiribana. narimasen. Narimasen. Kiribana narimasen. Shina kiribana narimasen. Hi. Okay, pakibasa nga minasan. I must practice every day. Mainichi. Renshu. Rinshu. Shina kiribanai. Kiribana narimasen. Okay. Renshu na kiriba narimasen. Minasan, basahin nga natin yung mga answer dito. Lahat magbasa. Okay, start with, I must take medicine. Kusuri o. Kutsuri o. Hi. Kusuri o. Kusuri o. Nomana Numanai. Numana. Kiribana. Narimasen. Okay. Kiriba narimasen. Kiriba na rin. Kiribana. Kiribana. Nakiriba na rin masin. Nakiriba na rin. Hi. How about I have to do homework? Shokoday. Shokoday. Wait, minasan ha? Tinatawag ko. Oh. Shokoday o. Crocodile. Shitakiri banari masen. Shitakiri banari masen. Ay po, tek nakakabulol. Crocodile o. Shitakiri banari masen. Oh, manasay. Okay. Ulitin natin ang pagbasa. I must take medicine. Kutsuri o. Hi. Kusuri o. Numana. Kiriba narimasen. narimasen. How about I have to do homework? Shokoday o. Shokoday o. Nakireba na. Kiribana narimasen. Hi. How about I must go to work tomorrow? Asa kansya. Kaisya.
Siya o, siya e. Ikinakaribana rimasen. Ikana. Rimasen. Ay siya, Karibana. kay siya ika As na asta kiriba kay narimasen. ikaribana rimasen. Ika na. Ikana. Ikanakaribana rimasen. Hi. How about, Kiribana rimasen. hi. How about I have to study Japanese? Miho. Nihongo Big Benkyo you China. Nakaribana Karibana rimasen. Okay. I must help him. Kareo Kareo. Tasuke na Tato, kina, Kirebana Tatsu. rimasen. kiribana rimasen. Okay. How about I must wear the uniform? Senpoku Seifuku o, Seifuku o Kinakarebana rimasen. rimasen. Okay. Sefuko o kinakiriban Sefuku rimasen. Mamalin si Poco yun. Kinakarebana rimasen. Hi. How Total. about I must practice every day? Mainichi I Mainichi Rensho Shinakerebana rimasen. okay. Ano yung practice nga minasan? Kensho Binichi Renshu. Ano Renshu. naman ang medicine? Kutsuri. Kusuri. 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 Hi. Ano naman Kusuri. yung work? Shukudai. Work? Shukuday, homework yun. Ang work ay shigoto. 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 Okay? Shigoto with M. Yun yung gamit ng nakiriban narimasen. Must or have to. Balik tayo sa practice natin. Okay, ito yun. Nakiriban narimasen. So, paano natin i-answer yung number 1? Mainichi kanji o mutsu. Oboy must. Minasan? Uboy. Ay. Uboy. Right. Uboy na. Uboy na kirima. Kiriba. Mainichi. Ang oboy mas, yan ay mag-memorize daw siya ng kanji. Parang 6 kanji every day. 6. Mutsu. Nag-start na kayo mag-memorize ng mga kanji, guys? Yeah. Hindi pa. Unahin mo na yung katakana. Nakakalimutan, Sensei. Ako nga Sensei, rin. ano ba yung magandang inumin para sa memory? Hindi Bukod ko sa rin Red Horse. alam. Wala akong iniinom. Parati nga ako nagkakape. Kaya tagal ako makatulog. Pera muna ng brain mo, Sensei. Hindi naman. Ikaw nga, Roel-san. Madali mo lang na-catch up yung lesson kahit nag-start kayo ng lesson 9. Ay. Ganun din kay Jomar. Okay, paano natin tayo answer? Yung pattern, guys, is nakiriba narimasen. Kiriba. Yung oboy mas magiging oboy Uboy. na Ikara. kiriba narimasen. Kiriba. So, dito lang naman Oboy. yung papalitan. Mainichi Yung mas. kanji o mutsu. Oboy na kiriba narimasen. Tatanggalin lang po sensei yung mas. Magiging nai form. Obo na kiriba narimasen. Uboy Yes, na. Kiriba. Narimasen. Hi. Okay, yung answer natin ay makibasa. Mainichi. Mainichi Mainichi. kanji o Hi. Roku Roku or pwede rin mutsu.
Motsu, Ro- Motsu, Ro- yung Oboy babae. na Kiri, Oboy na Oboy. kiriba. Oboy na Narimasen. keriba. Riba na rimasen. Ano nga yung uboy must? Oboy Oboy na. ay, kakasabi lang yun, nakalimutan na naman. Uboy must mag-memorize. Mag-memorize ng kanji. Everyday siya mag-memorize ng kanji. 6 kanjis yung i-memorize everyday. May goal siya. Sana all. Sana tayo din, Jom. Next, dapat consistent lang kasi ang pag-study. Kaya yan. Next, we have number 2. Pasupoto o mesimas. Pasupoto o Messi na Kiriba Narimasen. Ano nga yung mesimas? Mesimas is to show. I-show mo daw yung passport mo. Oh wow, nasa ano dito, immigration. Excited na no silang Jomar no kasi may schedule na kayo, April. March or April daw. Wow, congrats. So, answer natin dito, pasupoto o Messi na Messi. Kiriba Narimasen. Hi, okay. Pakibasa, minasan, pasupoto o Pasupoto o Messi Nariba ganito siya, Messi na Kiriba Messi na narimasen. Kiriba Narimasen. Hi, Messi na Kiriba Narimasen. Messi na keriba. narimasen. Keriba na rimasen. Hi, dito kayo Narimasen. mag-stop sa na. Messi na Hi. Kiriba narimasen. Messi na keriba. Uy, Messi. nandyan si Ate Ana. Next, we have here, dasha kusho e gai kokojin to kuro ni ikimasu. Ano nga yung shakusho? Shakusho. Municipal hall. Munisipyo. Tapos, gaikokujin, mga foreigners. Foreigners. Ay, parang sasamahan mo yung mga foreigners papunta sa municipal hall or sa city hall. So, paano natin sasabihin yan? Siya, Ikana. Tama, yung ikana Kiriba Narimasen. Ay, okay. So, ito lang yung, mo, tapos idugtong mo ikanakiri iba na rin set. I-copy mo lang siya ko dahil kokojin tokuro ni ikanakiri ba narimasen. Okay, basa minasan? Shakujo Hi. Gaikokujin. Kokojin. Toshokoni. Tushuro. Hiyakusho. Kyakusho Hi. Gaiko. Gaikokujin. Sokoni. Gaikokujin. Sokoni. Tokuro. Ikanakiri. Ikanakiriba. Narimasen. Narimasen. Okay, very good. Next, number 4. Doyobi. Ano nga yung doyobi? Sabado. Okay, Sabado. Sa Sabado daw, Doyobi. dapat hono kaishimasu. Ano yung kaishimasu? Minasan, kaishimasu ay return. I-return niya na yung, ano yung hon? Ban. Hon? Yung hon ay? Libro. Libro. So, return niya na daw yung libro sa
Sabado. Okay, Sabado. Madeni kasi yung gamit, guys, pag deadline. Nasa discussion natin to. Wait, balikan natin. Para mas maintindihan. Ito, madeni. Noun, yung noun natin, time, dapat, plus madeni, then the verb. For example, I will finish the homework by tomorrow. So tomorrow, yung may madeni. Tomorrow kasi yung deadline, siya yung lalagyan ng madeni. Ashta is tomorrow. Madini. Ashta madini. Hi. Shikon. Yung homework, Shokuday. Shokodai. O. Yung owarimas, Uma. nagiging Owarimas. owarimas. Ano kasi siya? To finish. Di ba? Finish yung owarimas. Kaya naging ashta madeni, shokodai o owarimas. Next, ito yung dalawang hindi ko na-reveal na answer. I will finish shopping by 5 o'clock. 5 o'clock yung lalagyan ng madeni. Goji. Hi. Goji. Goji madini. Okay, goji madeni. How about shopping? Ano yung shopping, tol? Kaimono. Kemono. Kaimono o Kaimono o. owarimasu. Owarimasu is Owari. finish then. Okay? Warimas. Hi. Okay, basahin natin. I will return by 3 p.m. Pabalik ako by 3 p.m. Gogo. 3 p.m. kasi andito si Gogo. PM. Gogo. Gogo Sanji. 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 Madine. 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 Kairimas. Kairimas. Next, number 4. I will read this book by next month. Dapat mabasa niya na yung libro hanggang next month. So, ang next month, yan ay Raigetsu. 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 Madeni. Madini. Kono. Konohono. Konohon o. Yomimasu. Konohon. Konohon o. Yumimas. Konohon o yomimasu. Okay, very good. How about, ito basahin? Goji madeni. Goji madini. Goji madini. Kaimono o. Kaimono o. Sumasimas or warimas. To finish lang din yan. Ito guys, answer nyo naman to, try answer nyo naman. I will submit the report by Friday. Ano yung Friday? Friday Kenyobi. So yung Kenyobi ang may ni. Kenyobi madini. Ang madeni pala. Dozo. Kenyobi madeni. Repoto o. Madine. Dashimasu. Dashi mas. Very good. Bakit nga dashi mas? To submit. Submit. Tama. To submit, gagamitin ay dashi mas. Okay, naiintindihan minasan kung ano yung gamit ng madeni? Madali. Madeni. Hi, okay. We will proceed sa practice ulit natin. Doyobi madeni, hon o kaishimasu. Ano nga yung translation nito sa English? Dapat sa Sabado isuli yung libro. Okay, very good. So yung answer natin magiging doyobi madeni. Hon o. Doyobi madini. Hon o. Kaisana. Kiriba narimasin. Okay, very good. Kaisana kiriba narimasin. How about ito? Okay, tapos na tayo dyan. Dito na tayo sa next na practice. Nanji madeni ryo e kairimasu ka? Sagot naman, ito 12 daw. Ano nga yung 12 o'clock? Juniji madeni kairana kiriba narimasen. Kasi dapat makauwi na siya ng 12 sa Rio niya. Ano yung Rio? Yan ay
dormitoryo. Sa dormitory or sa boarding house niya dapat nakauwi na siya na 12 o'clock. 12. How about number 1? Paano natin to i-answer yung number 1? Nanyobi. Nasaan? Nanyobi. Pinyubi? Nanyobi, madeni. Pinyubi, madini. Ay, gawin yung Kung question ha. Ito yung question. Dapat i-add yun yung nakiriba na narimasen ka. Nanyobi madeni. suno. Suno. Ay. Hon o. Huno. Kaisi. Kaisya. Ay. Sina. Tama. Ay. Kaisi. Kaisya. Banari masen. Kaisya. Kaisya. Kaisya mas. Kaisyam. Kaisa Madiska. Ha? Kaisya madiska. Kaisa na kiriba narimasen Kaisya ka. na. Kaisya kiriba narimasin. Narimasen ka. Narimasin ka. Ay. Kailan mo daw isoli yung libro? Sagot naman, soyobi. Ano yung soyobi? Miyerkules. Okay, sa Merkules daw is sa uli. Kaya yung answer ng kausap niya, soyobi madeni, sonohon o Suyo. kaisena kiriba narimasen. Pakibasa minatan. Ito yung shitsumon, question yan. Yung kotay, answer. Ito yung answer ng kausap niya. Ito yung question na tinatanong niya. Pakibasa minasan. Sino gusto magbasa sa question? Sa shitsumon. Nag-open si Jomar. Tas yung kotay si JM. Jomar dozo, nani yobi madeni. Nanyobi madeni. Donohon o. Kaisa nakiri banari masen ka. Hi. JM dozo. Ano yan? Soyobi. Suyubi madini. Hi. Kaisya na. Hi. Kaisya na nariba narimasin. Narimasan. Okay, very good. Minasan, naintindihan yung translation nito sa English. Tinatanong, kailan mo isauli yung libro? Sagot naman ng kausap, soyobi, Miyerkules. Sa Miyerkules niya daw isauli. Yung hiniram niya na libro. Next, we have number 2. Nanmai ripoto ko kakimasu ka? Ilang page daw yung isusulat mo na report? Yung sagot niya ay 15. Grabe. 15 pages. Paano din siya gagawin in a question? Gagamitin pa rin yung pattern na nakireba narimasen ka. Nanmai ripoto o. Hi. Kiriba Kaki nakiri banari masen ka. Yung kakimas, nakalimutan niyo, magiging kakana. Kakana yan pag sa na-form. Ang na-form. Kakana, kiriba kakana, narimasin. Very good. Tapos yung asagot, 15 daw, 15. Ano nga yung i-suffix pag flat things, like report, papers, flat yan, kaya yung suffix niya dito is my. May. Magiging answer, jogo, kasi 15, jogomai. Jogomai, madeni, repoto o, kakana, kiriba, narimasen. Pakibasa nga minasan. Sino naman gusto mag-question? Ana-san. DM. Dito na si Ana. Hi, okay. Pakibasa Ana-san, tas yung sinong mag-answer, si Ruben. Nag-open si Ruben. Ruben-san. Or baka nasa work. Ana-san. Ikaw magtasan ng Ana-san. Si Shitsumon. Si Kotay. Si Roel-san. Roel-san.
Mute si Ruel San, tsaka si Pros John. Nasaan si Pros John, JM? JM? Dito ako, ma'am. Hi, okay. So, ikaw yung sasagot. Si Ana yung magtatanong. Gozo, Ana. Ana san? Jo Gumay. Ay, sorry, hindi to Jo Gumay. Nanmay to dapat. Nanmay madeni. Sulat ko ha. Tinatanong mo kung Nanmay ini riputo o ano nangyari? nanmay Nanmay. madini Ay, riputo o ay. Kakana, keri. kana Nanmay to dapat, guys. kiriba na rimasin. Okay. Tapos yung sagot naman ni Pros John, Jo Gumay madeni. Jogo may madini. Riputo. Ay, Riputo. Riputo o kakanay photo. Very good, Kakana. Na. kiriba. Kiriba na rimasin. Okay. Kiriba na rin Diba? masi. Narimasen. Next, we have number 3. Mainichi ikutsu mondai o shimasu ka? Ano nga yung mondai? Monday. Yun. Exam. Exam. So, how many exam daw every day? Grabe, every day man. Ay, 10. ang answer pag 10. Kaya guys, 10 ka exam every day. Kaya. Talaga. Kaya Mainichi yan. ikutsu Pwede. mondai. Oh, Kaya mo. hindi nga kayo nag-answer, hindi kayo nag-send eh. Grabe na Kaya dyan. na ni Pros Dan mo. Ayaw mo dyan? Kaya ko isulat yan, pero hindi ko kaya i-answer. Okay. Oh, si JM hindi kaya magsulat ng hiragana. JM, i-practice mo yan ha? Huwag ano sa puro romanji. Wala na akong tulog sa kakasulat, ma'am. Weh, talaga. Okay. Natulog I-answer ka mo. ka-diskarte. Wala talaga. Sige, number 3 muna tayo. Mainichi kotsu mondai o shimasu ka? Para natin siya itatanong. Mainichi ikutsu mondai o Shinakiriba na rimasen. Okay, shina, kiriba, narimasen ka? Sagot naman ay 10 daw. 10 daw. Ano pa sasabihin niya? Ha? 10? Jo. Jo, ay sorry, Jo. Jo. Sabi, Yuichi? Jo, Hindi pala. may, United. Jo, may madeni. May madeni. Ay madini. Ano yun? Kutsu. Ikot so? Lakas ng tugtog nung eh. Shimas magiging shi na kiriba narimasen. Hina, kiriba, Narimasen. Narimasen. narimasin. Narimasen. Ay, ito yan. Sino gusto magtanong? Si Shitsumon. Tsaka si Kotai. Lakas ng ano doon? Grabing bas. Mas? Minasan. Ay, Okay, ay, sino sakit sa gusto? tinga. Ano nangyari dyan? Nag-ano kasi yung sa sasakyan, ma'am. Pick up ng sound sa sakyan mo. Lakas ng bas. Sakit sa tinga, tol. Ano yung ginagawa niyo? Di ba, pintura? Tama ba?
Oo, Nag, kaso kanda nag, dito din man, nag-ano din sila, nagkumaga, ano yun doon? sit up ng Nagsisit up pang-curfew. ng mga curfew. So ganyan din kayo gagawin nyo. Minsan, pag walang gan. Wow, marami namang skills. Magagamit nyo talaga yan pag Japan nyo. Okay, magbasa muna. Sa tenga yung ba? Shitsumon? Sino maging Shitsumon? Hi, Ana-san. How are you, Parang Ana-san? naglindol yung ano. Parang Kinki naglindol desu ka? yung year. Tayo magtanong. Mainichi. Hi. May Nietzsche. Ano yun? Jo, ano yun siya? Jo, Junaide? Jumaide? Mainichi jogomai May made ni mondai Jugumay o Madine. Hai. Mondai Munday. Shakiri banarimasen. Munday o. Jomar, ba't ang hina ng boses mo? Live muna. Ma'am, magli-live lang muna kami saglit. Sakit sa tinga. Hi, sir. Hi, okay. Sige, JM. Dozo. Hindi, okay na, ma'am. Okay na? Patay na. Oh, sige, sir. Sige, sir. Sige, sir. Apa, sir. Hi. Okay na kayo, JM? Okay na, ma'am. Sorry, ma'am. Kinausap kasi ako ni boss eh. Hi, okay. Okay lang. Ana-san? Where Hi. are you, Ana-san? Sensei, okay na po yung boses ko po. Ana-san? Ana, Wow, kumusta na kaya si Ana-san? No, may kuryente na baka sa kanila? Wala pang kuryente, no, JM? Pampanga? Meron na. Tangga. Okay, si ano na nang magbasa? Si JM, tsaka si Jomar. Satsumon, JM, Mainichi, Jogumai. Mainichi, Joku na. Ikutsu to dito. Ano nangyari sa mga answer ko? Mainichi, ikutsu, mondai o. Ikutsu, Madine, Munday o, Hi. Shina, Kiriba, Kiriba. Narimasin. Hi. Sagot naman, Jomar? Mainichi. Mahina yung boses mo, Jomar. Okay na po, Sensei. Hi, okay na. Mainichi. Duruin na yung dilaw. Mainichi ikutsu. Hi. Ikutsu pa po ba yun, Sensei? Hi. Hindi na. Ito yung answer 10. Magiging Jogumadeni. Okay po, Sensei. Hi. Mainichi Jokumadeni. Hi. Mondai o Shinakeri banarimasen. Okay, palike. Wait Gozaimasu. lang po, Sensei. Palit ako headset. Sir, ay ata headset ko. Hi, okay. Next, number 4 tayo. Ichinichi ni nankai sukuryo nomemasu ka? Sa one day daw, nankai, how many times ka mag-take ng medicine sa isang araw? Sagot niya naman ay 3 times. So, paano natin siya i-answer? Yun. I-try niyo daw, analyze guys, kung paano natin siya i-question. Gamit yung kiriba na rin natin.
I'll give you 2 minutes. Dapat kayo na yung mag-construct ng answer. Does it? Okay na po, Sensei. Hi, okay na, Jomar. Good to go. Yung gagawin ha, 2 minutes para mag-i-analyze kung paano natin siya i-question. Yung translation nito guys, sa isang araw daw, how many times ka mag-take ng medicine mo? Sagot naman dito is 3. 3 times. Paano natin siya i-answer? Di ba yung suffix ng 3 o ng tawag nun? Times ay kai. So 3 times magiging sangkai. Sangkai. Okay, so Ano kayo yan? Ichinichi? Hi, ichinichi nankai sukuryo nomimasu ka? Paano natin siya gagawing tanong at saka yung answer niya? Gamit ang nakiriba narimasan. Try minasan. Ichinichi kankai Hi. kosore o. Hindi siya sankai, nangkai. Tinatanong mo pa. Ah. Yung nankai. Nankai kosore o. Nomi. Yung nomemas, Nomena. pag naging noma na. No mana Hi. kiriba Mana narimasen. keriba narimasen ka. Hi. Ano naman yung sagot? Sangkai. Sankai. Ichinichi, sangkai. Ichinichi Ichinichi sankai. sangkai Madeni. kutsuri ay Kosori o. sangkai. Kosori o. Sakit sa tinga ron. Kosore o. Nomanari. Nomana, Noma. kiriba. Nomana keriba narimasen. Okay, very good. Pakibasa ulit. Ichinichi. Ito yung answer. At nandito na naman tayo na hindi ko naman to siya na-change. Nankai to, hindi sangkai kasi nagko-question pa nun. Kasi gagawa kasi Ichinichi. ng PowerPoint na gabi. So, Ay. huwag na akong gumagawa. Nankai. Ichinichi nankai madeni. Hi. Kosori o. Hi. Nomana keriba narimasen ka. Hi. Tapos sagot naman. Ichinichi ni nankai madeni. Ay, Kusuri hindi pala. o Sankai. Sangkai. Sankai madeni. Kosori o. Nomana kerimasen. Nomana, kiriba. Ay, no nomana keriba narimasen. Okay, very good. Ano nga pag medicine? Minasan, ano yung medicine? itsuri Kusuri. kusuri Kusuri. Ano naman pag everyday? Everyday ay mainichi. Mainichi. Ano naman pag anong tawag? Ano naman yung how many times? 3 times. Paano natin 3 siya times. itatanong? Kai. Times. Yan ay Nankai. nangkai. Very good. Ano naman Nangkai. pag write, to write. Yung sulat. Sa verb niya, yan ay Kakimas. very good. Kakimas. Ano naman pag to return? Isauli. Iuli. Sa Bisaya, iuli. Kairimas. Kaishi. Kairimas. Kaishi. Kairimas. Sa ano yan? Kaishimas. Tama yung kairimas, pero Kaishimas. pag ano yan, pag umuwi ng bahay, gagamitin yung kairimas. Uchi kairimas. Pag isauli naman yung gamit, kaishimas. Kaishimas. Okay, para katulad nito, yung libro yung isauli sa library, kono kaishimas.
Ano naman pag, ito rin yung example ng kairimas. Umuwi ng dormitoryo, ryoe kairimasu. To return to your dormitory, ryoe kairimasu. Kanta nga ulit yung guys, days of the week. Magaling si JM doon. JM, ano mo nga sila JM? Ichigetsu. Ichigetsu Ichigetsu kasoy. Moko. Kasoy. Kendoyo. Okay, ganda. Yan yung? Ichigetsu kasoy moko kendoyo. Okay, ganyan. Dapat ikanta kasi para mas memorize ng madali. So, yung doyobi, Saturday. So, yobi, ito naman yung Miyerkules. Pag tinatanong kayo guys kung what day of the week, yung itatanong nyo lang, nani-yobi. Nanyobi. Ay, nani-yobi. Tapos, yung answer ng kausap nyo, either soyobi, mokoyobi. Nasa kanila na yon. Basta yung tanong nyo lang, nani-yobi. Pag naman, tinatanong mo naman yung oras, nanji. Nanji desu ka? What time is it now? Nanji Yung desu now ka? is ima. Ima nanji desu ka? Nanji desu ka? Ay, ganyan lang. Time check. Okay, minasan, naintindihan to? Hi, Minasan. wakarimasu. Hi, okay. We will proceed. Hi. Oh, teka. It's already 8:12. Kailangan natin mag-break. And medyo late na yung break natin. Yasumimasu minasan. Kung gusto niyo magbasa-basa or mag-analyze kung paano to i-answer, pwede rin. Have a nice Or mag-break day. kayo. So, Break na naman. ang gagawin naman dito, takushi o yobemasen. Yung gagawin ay, yung pattern natin yan, magiging mo ides. And, tignan natin kung paano natin gagawin yung mo ides. Nasa discussion natin yan sa lesson 17. Ito yung mo ides. Ito siya. Verb, the nai form. Nai form of the verb plus nakute. Mo ides. Ibig sabihin, need not to. Or you don't have to. Hindi mo na kailangan gawin yan. For example, you don't have to come tomorrow. Hindi na kailangan pang pumunta ka bukas. Sasabihin, ashita, tomorrow, yung kimas, nagiging kuna. Kuna, tas yung pattern na kutte mo ides. Tas you don't have to do it. Hindi mo na kailangan gawin. Yung shimas, nagiging shina. Tas yung pattern na kutte mo ides. Okay, understand? Hi. How about ito, try natin tong answer. Now, yung you don't have to drink coffee and you don't have to work so much. Yung unahin muna natin yung you don't have to drink coffee. Drink. Haha. Hi, yung drink. Kohi o. No, yung nomemas magiging Kogi? yung coffee. Coffee magiging Coffee. I mean, yung hindi coffee. Yung drink, guys, magiging no mana kutte mo ides. Hindi No na mana? kailangan mag-inom ng coffee. Okay, basa nga. You don't have to drink the coffee. Kohi wa. Kopi wa? Kohi. No mana. Kohi wa. Ano yun? Koki wa? Kohi. Yung coffee ay kohi. Kohi wa Hi. no mana e desu ka? Kote.
moいです。Mo i desu. 飲まなくてもいいです。 Okay. How about you don't have to work so much? Yung so much, guys, yan ay taksan. Taksan o. Taksan, shigoto o. Taksan shigoto o. Tapos yung pattern na nakote mo i desu. Hinakote mo ii desu. Hi, okay. Kibasa nga, you don't have to work so much. Taksan shigoto o shinakote mo Taksan desu. shigoto o nomete desu. Shinakote mo Sina? desu. Taksan Shinakote mo. shigoto shinakote mo desu. Hi, okay. How about, basahin natin to. You don't have to eat everything. Ano nga yung everything? Everything. Everything ay zenbu. Senbu. Yung tabemas, nagiging tabe na. Tapos yung pattern natin na nakote mo i desu. Or pwede rin i kasi ang des kasi for formality. Pagkausap mo, kaibigan mo lang or close friends mo, pwede na hindi lagyan ng des. Katulad nito, senbu tabe nakote mo i. Nabasa nga minasan? Senbu tabe na kote mo ii. I, okay. How about you don't have to do your homework? Shokodai o Shokodai o. shokodai o shinakote mo ii desu. Si ano lang yung nagbasa, Sir Wilson. So, yung iba mamaya ha, magbasa tayo guys. Sige, Sir Wilson muna. Next, the present doesn't need to be expensive. Gobernasai Kono. sensei. Hi, okay lang, Kono. Jomar. Okay lang din. Si Ruel lang san muna ngayon para mag-individual tayo ng pagbabasa. Hi. Hi, okay. Ruel-san, dozo, the present doesn't need to be expensive. Kono presento Presento wa. presento wa Hi. atakaku Takaku. nakote mo ii desu. Hi, okay. Next, teacher, is it okay if I don't buy this book? Sensei. Sensei Hi. konohan No, ito ay kanji ng hon. kono Libro. Konohon o. konohon o inakote mo ii desu ka? Hi na. Kainakote Hi. mo ii desu ka? Very good. Next, you don't have to drink this coffee. Kohi o Kohi wa. nomanakote kohi wa Hi. nomanakote mo ii desu. Okay. How about you don't have to work so much? Taksan shigoto o shinakote mo ii desu. Hi. Okay. Arigatou gozaimasu, Ruel-san. Next, Ana-san. Malakas pa rin ulan, Ana-san. Hi, diba? Okay. Pero kaya magbasa? Hi. Hi. Okay. You don't have to eat everything. Dozo, Ana. Zenbu. Zenbu na. Sorry. Zenbu tabe na. Kote mo ii. Zenbu tabe na
Ishay? E lang, E. Because next, you don't have to work, you don't have to do your homework. Yan ay Shokuday. Shokuday o Ay desu ka? Shina Shinao Shinakote mo. Shinako? Shinakote Kote mo. Shinakote mo E desu. Hi. Next, the present doesn't need to be expensive. Presento o Hi. oteo ay ote ka? Presento wa taka Presento wa Mahimik ka dyan. taka kuna takakuna kote mo. itimo Kote. des Kote mo e desu. itimo kote ides. Hi. Next. Teacher, is it okay if I don't buy this book? Sensei Sensei. Hi. Kono. hono Kono hon o. hono ka kai Kono hon o. kai Kai. ti Kai na. kaina Hi. kaina kote Mo ide. mo ides ko. Kai na kote mo e desu ka? Tandaan. Ano san? Kono hon o. Kai na kote mo e desu ka? Naman. Ano san? Ano san? Nawala si Anna, no? Mahina yata ang signal ni Ate Ana. Oo nga. Okay. Ikaw na lang muna, Jomar, magbasa. Mag-start tayo Alright. dito. You don't have to eat everything. Tozo, ano sa, Jomar sa. Ano? Zenbu. Hi. Tabi na kote. Hi. Moi. Ano yun? Moi. Hi. Pwede rin moi desu. Moi Or desu. ano lang, ito kay hindi masyadong formal to. Kausap mo Hi. yung ano lang, mga close friends. Ang mga Next. kaibigan lang, Sensei. Hi. Pwede natanggalin yung desk. Next, you don't have to do your homework. Shokuday o. Hinakote. Moi desu. Hi. Mo is. Next, the present doesn't need to be expensive. Kono
presento wa はい。 takako nakote mo desu. Okay. 高くなくてもいいです。 Takako nakote mo desu. はい。Next, the teacher. Is it okay if I don't buy this book? Sensei, はい。 kono hon o はい。 kaitakote, はい。 ay, カイタ mo. kainakote mo desu ko. Okay, very good. Ito yung ano ha? Kanji ng hon. I-ano nyo lang, Hon. i-familiarize. Hon. Ay, Hi. Next, you don't have to drink the coffee. kohe wa Hi. nomanakote mo desu. Hi. Next, last, you don't have to work so much. Taksan shigoto o Hi. shinakote mo desu. Oh, yes. Very good. Arigatou gozaimasu sa inyong lahat. Naintindihan na kung paano gagamitin yung mo. Yung pattern na nakote mo ides. Hay. Okay. May nag-TV, guys. Kuya, hinamon ako yung cellphone. Okay, mag-proceed tayo dito sa mo ides. Ang gagawin, Mo shoko, desu. koji, yung pattern na gagawin, guys, yung mo ides. Yung kyo wa shokoji o tsukurimasen. Magiging Kyo wa shokoji o ay, ano nga yung shokoji? Meal. Meal. Mag-make or mag-cook ka ba ng meal today? Kyo? Sagot naman niya ay hindi na kailangan. Shokoji o tsukara na kotte mo ides. You don't have to make a meal or you don't have to cook. Pakibasa, shokoji o. Shokoji o tsukara na kotte mo desu. Hi, okay. Next, number 2, ashita wa byouen e Ashita wa. ikimasen. Ano nga yung byouen? Byouen. Yan ay hospital. Tomorrow, hindi mo na daw kailangan pumunta ng hospital. Ano mo siya sasabihin? Ashita byouen o ay byouen e. Byouen e. Yung kimas magiging Kinakote mo desu. hindi siya mag-ki. Ko Ay konakote mo desu. ides. Very good. Hindi mo na daw kailangan pumunta ng hospital. Hospital. Next, number 2. At 3. Pakibasa muna 1 and 2. Yung buo na yung sentence. Number 1. Shoujo. Ano? Shokoji. Shokoji o. Hi. Chokora na kote mo desu. Hi. How about number 2? Byouen e konakote mo desu. Hi. Next, number 3. Nasaan na yung ibang classmates mo? Ano yun, sensei? Ano? Kasa. Ano nga yung kasa? Kasa o. Kasa ay? Ano yung kasa minsan? Payong. Payong? Kasa o motte ikimasen. Payong, sensei? Hi, payong.
Kasa. Ano natin siya sasabihin na hindi mo na kailangan mag-carry or magdala ng payong? Kasa o. Kasa o. Nasa o, Mote. mote. Kasa o. Ikimasen. Yung ikimas, Iko na may kote. Ikanakote. ikana, kote mo. Ikanakote mo. Ika na Ides. kote mo ides. Okay, very good. Next, number 4. Ika na kote. Kokode, Kokode. kutsu, Kokode. negimasen. Kutsu. Megimasen. Kokode. Negi. Kutsu o. Negimasen. Megimasen. Kokode. Nogi. Kokode. Ano yung kokode? Koko here. Here. Ano yung nogi? Nogi. Take off. I-take off. Need pa ba niyang ano yung tawag doon sa Tagalog? Neg. I-take off yung shoes niya? Ay. Tanggalin? Tanggalin Hubaden. hubaden. Yung shoes niya. Anong sagot? Hindi na kailangan. Kokode, kutsuo, Kokode. Kutsu o. Kokode. Kutsu o. Nigi. hindi siya, no siya, no. No pala siya, guys. Katulad Nogi. siya ng ne, no? No. Nogi. No, Nogi. magiging noga. Noga na. Noga. 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 Noga na kote mo ides. 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 Noga na kote mo. Ides. Babasahin daw po ni Kuya Ruel lahat ng Kokode. thing. Hi. Naunahan mo. Naunahan ka, Ruel-san. Ibasahin mo daw to lahat. Okay, basahin natin. Mauna si Ruel-san. Yung answer lang, Sensei. Hi, answer na. Number 1. Hi, dozo. Shokuji o. Hi. Sukuran na kote mo. Kote mo ides. 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 Next, number 2. Byoin e Hi. konakote mo. Ides. Hi. How about number 3? Kasa o. Mote. 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 Ikinakote mo. Ides. Okay. How about number 4? Kokode. Kutsu o. Aga. Ne? Di ba yun? No, noga. Noga na kote mo. Ides. Okay, very good. Arigatou gozaimasu, Ruel-san. Nawala na si Anna. Nandulaw na iwan. Dozo, Jomar. Ikaw na magbasa, Jomar. Hi. Hi. Number 1. Shokoji o. Sukura na kote mo ides. Hi. Number 2. Byowen i kunakote mo ides. Hi. How about number 3? Kasa o. Mote. Ika na kote mo ides. Okay. And then number 4, last number. Kokode. Kutsu o. Noga na kote mo ides. Hi. Okay. Meeting pala si si Prof. Jan tsaka si Kay JM. si Toto. Hindi ko to na si Toto. Parang hindi siya pumasok. Toto Amat. Wala na lahat. Hindi pa Parang ang dami namin, Sensei, no? Ha? Pero ilan lang kami pumapasok. Parang ang dami namin, pero ilan lang kami pumapasok. Oo nga. Kasi yung iba parang nahihirapan. Hirapan. Yung iba parang nahihiya, magkamali. Yung una Mahi- talaga,
Mahirap naman po sadya, Sensei. Ha? Mahirap naman po sadya. Tiis-tiis lang. Oo nga. Kaso tayo wala na tayo atrasan, Joms. Okay lang Oo, naman wala na talaga to. magkamali. Marami sila nung una, Ah, tas parang yung iba, hindi na kaya. Ay, Buti kayo, nag-survive. kailangan sensei. Kaya to, Sensei. Pagka gusto, may paraan. Oo nga, no? Pero naintindihan din natin sila, guys. Baka hindi talaga, makaya Ay, nila. Yung pag una talaga, mahirap talaga i-understand yung, Japanese. kaya nga sensei hirap. Pero paunti-unti, nakukuha din. Kaya ang nga hirap din sensei. po ng adjust namin eh. Lesson 9 agad. Oo nga, ako din. Pumasok ako 8, tas bata pa ako nun. So parang hindi ko talaga siya maintindihan. Nakaka, baliw. Oo. Pero kasi, yung motivation ko lang talaga nun, sayang yung binayad ng tita ko. Kaya Ayun. pumapasok na lang ako. And kayo, 3 hours lang naman. Sa amin nga noon, 9 a.m. to 4. Oo Haba po. ng oras. Mahaba pagtitiis. Joke lang. Online din po, Sensei. Oo, online. Pero Kasi maganda nun, yung ganun kasi maraming natututunan. pandemic kasi nun. Pero ganito rin naman yung yung mga lesson. Parang matagal lang, Mm. yung mahaba lang yung oras kasi, ma, ewan ko, Madami. natatagalan kami nun. Baka madami po kayo, Sensei. Hindi lang kami aabot ng 10. Hindi aabot ng 8. 7, ganun. Wala din. Pero yung mga kasama ko, na sila, magagaling din. Hmm. Sana all. Oo. Sana magaling. Yung dalawa kasi, yung mama nila, nasa Japan. Kaya. So, need lang nila mag-study ng Japanese. Kilala Sabi niyo si ni Mama Sensei, parang doon na rin daw kami mahahasa. Ha? Doon na raw kami din matututo. Oo. Kasi Hospital. everyday nyo na yung sinasalita nyo eh. Oo, kailangan talaga natin Kuya Roel matuto kasi 1 year may exam tayo. Oo, talaga? Sabi ni Opo. Ay, sensei meron daw. Ay, Tapos pwede nyo pagka naman 3 years, yun, exam balik-balikan. ulit. I think pagkatapos ng lesson natin, mag-kanji tayo. Kasi sa exam kasi, mga kanji kasi yung ilalagay. Pero hindi naman lahat. Aray ko, sakit nun. Pila ko, madali lang yung kanji. Pero i-familiar lang. Yung iba kasi pare-pareho ng pagkasulat, no? Ang daming stroke, Sensei. Hindi naman kailangan isulat, lang. Need i-familiar. Yun na nga po, nakakalito yung mga stroke eh. Oo nga, mga characters na kasi yun. Isang word na yun, isang character. Katulad Kaya nito, nga po. yung kasaw, parang payong. Yan So, nga, ganyan lang din yung kasa. pag-familiar mo. Parang payong. Yung Parang payong. pagkasulat, so, kasa yan. Kasa Yung pa yung. shape. Oo. Okay, mag-proceed na tayo. We have here yung Ray, or example. Yoji ga arimasu. Yoji ga arimasu. Dekakimasu. Dekakimasu. Yoji ga arimasu. Yung gagamitin natin ay yung kara, tapos nakiriba arimasen. Arimasu kara? Ano nga ano yung yoji? Yoji? Yoji. 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 Saan ba ka Sensei sa lesson 17 po? Oo, yung mga vocabularies, make sure ko na masali siya sa Kaya pala, dito sa topic. hindi ko alam.
Yoji. Ito nga topic, guys, titingnan ko ha, nandito ba tayo sa, i-recall natin, hindi pala. Nakiriba na rin. Ay, ito yung ano, no? Tinakol natin. Makakalimutin ako na po eh. Yung nakiriba na rin masen, minasan. Hi. Ano san? Nakiriba. Ano Nakiriba narimasen. May kuryente na sa ano? Sa Pampanga, guys. Meron na po siguro sensei. Nakakapag-online sila Kuya Jem. Oo nga pala na. Pero ano kasi yung tinitirhan nilang JM sa work kasi nila yon, baka may generator doon. Yun nga po. Yun nga lang. Baka nga po may generator. Tapos iraanak san. Kumusta kaya si ano san? Hindi, di ba Taga Pampanga rin po si Ate Ana. Oo. Di ba magkasama kayo ni Dayan pagpasok? Sino po? Ni Dayan. Dayan san at Hindi po. Davy pala. Hindi po sensei. Taga Mindoro po yun pero hindi ko po kasama. Pero Wala ano na si kasi, David. nag-ano kasi kayo, nagkasabay ng pag-enroll. Opo, kami po nila Kuya Ruel tsaka ni Davey. Ay, Wala na okay. siya. Pero parang yung last message niya, may ginagawa siya. Lagi. Okay. Okay. Proceed na tayo, minasan. Yoji ka. Yoji, ano yung yoji? Yoji. Yung G. Yoji ay may errand or marang may pupuntahan, may meeting. Kaya, dekakemas, need niya na mo, leave, alis na siya. Kasi may pupuntahan siya or may errand siyang magagawin siya. Yoji ga arimasu kara, because I have something to do. Dekaki na kiriba narimasen. I need to go. I need to go. Yan yung pattern, guys. Magiging dekakemas. Yung pattern ay nakiriba narimasen. And pag hindi naman kailangan gawin, kutte mo ides. For example, waroy, Waroy. byoki, ja arimasen. Byoki ja. Arimasen. Shinpai. Byoki ja arimasen. Shinpai. Shimasen. Ano nga yung shinpai? Shinpai. Senpai, Shinpai alam ko, ay? senior. Hi, senpai. Ano naman pag shinpai? Shinpai. Yan ay worry, di ba? Hindi na dapat mag-worry. Worry. So, yung sabi dito, guys, waroy, byoki, ja arimasen. Wala daw siyang Byoki ja. serious na sakit or illness. Kaya, shinpai shimasen. Hindi mo na kailangang mag-worry. You don't have to worry. Ang gagamitin, kotte mo ides. Kaya yung answer niya, waroy, Temo ide. byoki ja arimasen kara. Waroy. Byoki ja. Arimasen kara. Hi. Ano? Shinpai. Shinpai shitaku temo ides. Okay, very good. Yan yung example pa lang yun. Example pa na. Yung answer, yung number 1 na natin is nitsu ga arimasu. Byoen ikimasu. Nitsuga. Nitsu, may fever daw siya. Need niyang pumunta ng byoen. Ano yung byoen? Hospital. Hospital. Ano yung gagamitin, guys? Pag need mong gawin. You must have to. Ang gagamit ay si nakiriba narimasen. Nakiriba narimasen. I'll give you 2 minutes to analyze daw kung paano natin siya gagawing nakiriba narimasen. Ito, number 1. Nakiriba narimasen. Yung pattern ha, yung first na statement, may kara. Tapos yung ito, second, gagawin ng nakiriba narimasen.
Dozo minasan. Kiriba na kirimasen. Yung number 1 lang po, Sensei. Hi, number 1 lang. Nitsuga. Ano Nitsu? Fever. May sakit daw siya. Nitsuga. Nitsuga. Arimasu kara. Arimasu kara. Sabihin ha, pag ready na mag-answer. I-try lang naman. Ay, Hi. Byo. Byoen. Byoen. Ikimasu. Magiging ika. Ikara. Ika. Kakara. Ay, kakakin. Putik. Kakakin. Kaka. Kinak. Kaka. Nakiriba. Narimasen. O kaya. Kin. Kina. Kina. Kinakiriba. 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 Narimasen. Kinakiriba narimasen. Okay, parang Kakanakiriba kaya na ni narimasen. Jomar. Try mo, Jomar. Dozo Jomar. Try lang po, Sensei. Hi. Netsuga. Netsuga. Arimasu kara. Hi. Byoen e. Hi. Byoen e. Imas. Ikina. Ika. Kiriba. Ika. Iki. Ikana kiriba. Narimasen. Okay, very good. Nakaya na naman. Kaya guys, dapat kayo kasi mag-try mag-answer para mas ma-retain sa inyo. How about number 2? Sige, basahin mo natin. Kaisha no hito wa eigo ga wakarimasen. Nihongo de hanashimasu. Nihongo de. Sabi dito guys, yung company employee, kaisha no Hanashimasu. hito, ego, English language, wakarimasen. Hindi niya doon na iintindihan yung English language. Kaya dapat, you must have to speak Nihongo. Nihongo. Nihongo de. Okay. So, ano yung gagamitin pag you have to? Ang nakiriba narimasen. Nakiriba narimasen. Timoides. Kasi yung kutimoides, you don't have to, hindi mo na kailangan. Ang opposite Pag niyan, hindi kailangan. ay, ang opposite nito, ito yung nakiriba narimasen. I-try na sad yung number 2. I-try ulit. And another, I'll give you time to construct your answer. Dozo. Ruwelsan, baka kaya din ni Ruwelsan ha? Kaija. Kaija. Kaisha. Company employee. Kaisha, no? no hito. Kaisha no hito wa. Hi. Ano yan? Eko ga. Eko ba yun, Sensei? Eko ga. Eko ga. Ego. Ego is English language. Ego Ego ga. ga. Ego ga. Hi. Wakarimasen. Kara. Wakarimasen kara. Hi.
Nihongo de. はい。 Hana. Hana. Yung shimas, magiging Hana nakirimasen. hanasa. Yung shi, magiging sa. Hanasa. Hanasana. Hanasa nakiriba narimasen. Hi, very good. Hanasa nakiriba narimasen. Pakibasa nga minasan. Kaisha no. Kaisha no Kaisha no Bio heto wa Ito wa. egoga Oga. wakarimasen kara. Wakarimasen kara Nihongo de. Nihongo de Hanasa Hanasa na keriba narimasen. Narimasen. Very good. Next, how about number 3? Watashi wa yasumi desu. Hayaku ukimasen. Hindi pala watashi wa. Sorry. Ashita. Ashita daw. Tomorrow daw, guys. Asta Yasumi. Rest day or holiday tomorrow. Kaya, hindi niya na kailangan gumising ng maaga. Hayaku ukimasen. Hindi niya na kailangan gumising ng maaga. Ukimasen. So, ano yung gagamitin pag you don't have to? You don't have to wake up. Okinakotemo desu. Okay, Okinakotemo very good. desu. Yung okimas, hindi siya maging tama. Okinakotemo desu. So, buhayin yung sentence muna. Ashita wa Hi. yasumi desu kara. Yasumi desu kara. Hi. Hayaku. Hayaku Oki. okay mo okinakotemo desu. Otak na yan. Sasalabid na yung dila ko. Okinakotemo desu. Okay, very good. Next, we have, pakibasa muna lahat. Minasan, ashita wa yasumi desu kara. Ashita wa yasumi desu kara. Yasumi desu kara. Hayaku. Hayaku imasen Okinakotemo desu. Okay, very good. Next. Nandito naman tayo sa number 4. Amari. Atsukunai desu. Eiyakon. Tsukimasen. Hindi mo na daw? Ano yung atsui? mainit Mainit. Pero ang sabi niya dito, atsukunai. Hindi daw mainit. Kaya, hindi mo na kailangan i-on yung eiyakon. Aircon. Hindi mo na daw kailangan i-on. So, ang gagamitin, Aircon o aircon no nakotemo desu. eiyakon. Eiyakon o Yung tsukimas, magiging? choki nakotemo desu. Okay, very good. Tsuki na kotemo desu. Pakibasa nga minasan. Amari. Amari. Atsukunai desu kara. Hi. aircon no Eiyakon o. tsuki na Kotemo desu. Okay, very good. Minasan, ano nga yung eiyakon? Aircon. Ano Aircon. naman pag amari? amari Amari ay not so Amari. very. Not so very, hindi daw masyadong mainit. non Amari at sukunai. Amari. Hindi siya gaano mainit.
Amari. Yan yung gamit ng amari. Yung opposite nito, guys, ay yung totemo. Totemo is very. Amari is not very. Slight. Hi. Ano naman pag hayaku? Fast. Okay, fast. Ano naman pag ukimas? Alright. Ukimas, to wake up. Ukimas is wake up. Ano naman yung matutulog? Okay, mas wake up. Hi, yung matutulog, nemas. Minasan? Ano yung matutulog, minasan? Nemas. Mimas. Hi. Nemas. Yung wake up naman, yung gigising, Okay, mas. ukimas. Ito yun. Ito yung spelling. Ukimas. Ano naman pag Ukimas. to take a holiday or to take day off? Yasumi. Yasumimas. Yasumimas. Hi, okay. Ano naman pag yoji? Yoji. Yoji ay errand or may business siyang gagawin. Kaya yung to leave, aalis na, yan yung dekakimas. Ito guys. Need nyo i-master yung mga vocabulary minasan ha. Di Para ka. madali nyo na lang anong tawag dun? Ma-understand yung ibig sabihin. Lalo na pag exam na, kaya kayo nahihirapan kasi hindi nyo pa kasi bisado yung mga vocabularies. Vocabularies. Kaya importante yan. Ano nga pagkasa? Payong. 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 Hi. Ano naman pag mote? Mote. Yan ay to carry. Or to have. To carry. Need niya na daw hindi niya daw need carry ng payong. Magdala ng payong. Ano naman pag biyowin? Biyowin ang hospital. Gawin. Hospital. Ano naman pag doktor? Isha. 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 Okay. Minasan, we will proceed now. Hi. But it's already 9:03. Our second and last break. Break up. Kaya hindi mo gusto yung break. Hi, okay. Yasumimasho, minasan. Ay, ano nangyari doon? Hello, hindi ko na-record. Hello. Wala na record. Ulit na lang, Sensei. Asa ka to na-stop? Simula. Saan kaya tayo na-stop? Hello ka lang. Doon pa ata sa pag-start pa lang ata. Hello. Start dun sa- I-check ko lang niya ni Onya. Hindi man ni ma-save basta di pa ma-end ang meeting. Unya ra na ako siya matanaw if asa ko to ma-end na ang meeting. Pwede naman ulitin, Sensei.